May nagbubuhat pa ng kura. Ito, dismounted, Gucci, dismounted, very Gucci. Itong isa, itong nakamark, imamark. Baka terry nila, baka terry nila. Ito, itula ko palayo. Ayan. Pakipatay niyan. Patay, yung isa naka-heart, Gucci to, very Gucci to. Pasukin nyo. Kahit na wala akong Pasukin nyo. healing ha. Gagi, sayang, go back na, alis na. Kulang tayo. Hindi ako naka-healing ha. Hindi ako Kulang tayo. naka-healing. Pabalik, regroup, proper. Labanan natin, tara, kaya yan. Kaya yan, proper lang. Alis lang, mag-proper kayo. Mag-proper. Alis muna, mag-proper. Regroup muna. Mag-proper muna ako. Ayan, naka-proper na ako. Check code ako. Hindi pa naka-proper. Okay, I'm good. Ay, pumasok. Mag-engage na sila. Nag-engage na mga puta. Tara, ready. 3, 2, 1, lalim. Drop E. Ito. Punit sila. Yung naka-heart ha, pogi yung naka-heart ha, mamaya. Bubugbugin natin yung naka-heart, pre. Tara, regroup, tara, yung naka-heart, tara, ready, 3, 2, 1, another stun. Ayan. Sige, dropan nyo. Walang bawi yan, naka-down zone. Yung naka-heart, pre, pogi yan ha. Judy ko. Tara, pasukin nyo. Malakas tayo, pasukin nyo sa loob. Pasukin nyo sa loob. Itong naka-heart, pogi itong naka-heart. Gucci to. Very Gucci. Yung naka-heart. Ayan. NB, patay na yan dapat. Sana yun? Na-reveal. Tapos, under cake. Naka-100 gate. Northwest na. Balik na, slowly. Isa pa? Daiban pa ulit? Sayang, naka-100 gate. Randog daw, oh. Ayan yun sila, ayan. Naubusan naman yung wheeler natin. Naka-harpoon yung isa ha. Ready. Magigis tayo. Southeast. Walk in. Magigis tayo. Southeast. 3, 2, 1. Southeast na. Anti-heal. Ayan. Patay. Sarap ng bloodletter talaga. Go back ulit. Gucci lang. Habulin nyo hanggang dulo. Saan yung Gucci? Patay na yung gusto. Patay na ba? Ayan. Patay yung healer. 8 point. Tier 8. Ilan? Magkano? Masyado madami na. Nasa 2 mil ata yun. May healer natin. Ayos ah. Loot nyo. Loot ba? Alat na yung Paps. Alot ko yung iba pa. Putang ina. Mamatay ako. Back. Gandig, alis ka muna, Gandig. Napatay ka ng ng mobs. Kahit lang kayo pre. Ala, napatay si Kik. Nabidarapan nyo ng Alis na. We need to go back, please. We need to go back. Heal. We need to heal. Go back. Ayun, mamamatay na yung isa oh. Gagi, Kik. Nabletter ka, alis muna. Isa lang healer na. Isa lang healer natin ha. Isa lang healer natin, kaya nga, we need to go back. Nalat ko yung ibang item na yung Ni Kik. Ay, patayin natin yan. Ika-counter natin na, ready ha. Halo fall After na na sa spider. After sa spider. Ready, may heal na kayo? Ready, 3. Ready na pa. Ready. Walk in. 1. Ito. Tangina. Go back. Teka lang, medyo alanganin. Patayin yung patayin nyo ng isa. Ito. Patayin yan. Yan na lang. Kahit yan lang. Patayin nyo. Go back na. Delikado tayo, boys. Hold nyo. CC. Saan yung mga CC? Sila. Walang mana. Alis muna. No mana healer. Nag-cooldown yung cape ko ha. I-blind spot na Marunong mag-aaral spot na. natin dito tayo sa southeast. Ay, Bablind spot natin tayo sa likod nila. Southeast tayo, bablind spot natin. Nagpapatayin. Ready, mag-fake tayo. Ready, 3, 2, 1. Mag-fake lang yan. Oh, tumakbo na sila. Go back muna ako. Pa low health muna. Oy, Kandig, magpaano ka? Ayan, mag-engage na tayo. Walk in na.
Walk in na, walk in na, walk in na. Ready, ready. Sa heart. Ready, 3, 2, 1. Drop is, drop is. Nagagi, nakalayo talaga. Wala nahuli. Alis na agad, alis na agad. Back muna, back muna. Alis na. Back muna. Shan, kahit siya Back muna, may penetrate. isang grupo pa. Uy, kahit pre, hindi ko kayo ma-assist. Isa lang healer natin, pre. Huwag din masyadong Isa lang healer natin, wala pa si Kik. Nag-cooldown na yung ano ko, nag-cooldown na ulit yung cape ko. Shanks, back shanks. Sa ito yan pre ha. Magpi-fake ako, mag-walk in ako mamaya. Shanks, Tapos magpi-fake back ako. shanks. Baka maano ka. Gate pa. Gate pa. Shanks, mahuli ka, Shanks. Magpi-fake ako ha, magpi-fake. Nako, si Shanks. Magpi-fake. Balik muna, i-fake ko yan. I-atras nyo pa. I-fake ko yan. Dito tayo sa choke. Tara, i-fake natin pre. Fake engage natin. Hindi, wag muna. Walk in lang muna boys. Atras yan daw, atras Yung to. knight, ah. Walk in muna boys. Walk in muna, ready, 3, 2, Wala na timer yan, tara. 1, drop is. Ito. Counter engage lang ang gagawa na. Ay, para mag-asa lang. Atras muna, pakipatay nito, pakipatay ng isa. Go back. Tumakbo agad oh. Go back muna. Tagal ni Kik. Wala si Kik pre. Tagal makarigir. Kik, Hindi nakakasunod. umalis. Nakarangan yung ano, Pops, yung mga DPS natin. ng Hindi, light armor. ano ka, wala kang pera. Ay, si Paige. High blood letter ka. Ay, regroup muna, wala pang healer pre. Regroup muna. Itatrade ko muna si... Kaya Itatrade ko muna siya, Pops. Itatrade ko muna siya. Nasa akin Ha? yung heal mo, Kek. Ay, ito, i-brawlin natin ha. Spread out lang. Mag-engage yan. Wala, yun na sila. Pa-engage muna natin. Tapos mag-heal tayo sabay-sabay ha. Ayan, nag-engage na sila. Walk in na. Dito na sa atin. 3, 2, 1. Drop is. Sa likod. Punta sa likod, pre. Punit yan. Ayan. Wag ulo, gagi. Nag-heal ka agad, pre. Patay nito, isa. Ito lang. Focus lang niya. Go back na. Ayun yung isa, yung nawawala sa north ko. Yung nawawala sa north. nawawala. Alis na. Focus sa north. Ito. Nawawala sa north. Pas, okay. Baka lang Regroup muna. Kandig, patay ka kandig. Wag kandig, balik. Letter ka. Regroup tayo, mag-engage na yan. Looking sila. Ayan na, looking na. Engage na. Go back, walk in. Keep rolling. Brawl muna, wag muna. Sabay-sabay tayo mamaya. Brawl muna. Patay natin yung mga healer na. Ready. Southwest pre. Sa east na lang. Ito na lang sa east. Mga shooter nila. 3, 2, 1. Pakipatay. Drop ito. Patay na. Yung isa. Si Kik. Bakit nagsusolo si Kik? Mamatay. Angin na mo, Kik. Ito, Ano, drop tulungan kayo. niya, tulungan niya. Ito. Angin na naman, Kik. Huwag kang mag-ganon. Ito sila na slow. Patay ka ulit. Go back. Regroup ulit. Sa taas. Takaroon. Itaas. May zerg na. Atras na tayo. Northeast boys. May bastard na. Sila yan. Northeast na. Walk in sa southeast. Mag-sprint tayo. East, 3, 2, 1. Sprint. Tapos, hindi kayo pa-mount upin ha. Patay. Pa-engage. Gagi. Ito, go back muna. Spread out muna. Engage natin yung blood letter ha. Ready ha. Walk in sa blood letter. Target ng blood letter. 3. Ito na lang. Itong nagiging Dami sir, ang dami. 2, Dami. 1. Drop is ito. Ang dami na Patay! yan. Ang dami na. Gago. Sige lang. Boost, Magano ko. regroup. North. Regroup sa north. Loot nyo guys, bilisan nyo. Habang nag-heal ako, loot nyo. Engage ito. Naubos sila pre. Ulit nakaduwantong si Brick wala ata. Kaya po na. Ganda nun, Pops. Oh. Ganda ng huli mo, Pops. Ito.